পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় পাকিস্তান যোগ স্পষ্ট, দুই জঙ্গি পাকিস্তানের বলেই জানা গিয়েছে। এদিকে পাক সেনাপ্রধানের সাম্প্রতিক উস্কানিমূলক মন্তব্য পাক যোগের সেই জল্পনা আরও বাড়িয়েছে। সম্প্রতি আসিম মুনির কাশ্মীর নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, কাশ্মীর পাকিস্তানের জুগিউলার শিরা। এটা গলার সেই লম্বা ধমনী যা মগজ থেকে রক্ত বয়ে নিয়ে যায় মুখে। Stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. পাক সেনাপ্রধানের ওই বক্তব্য কোন দিনের তা জানা না গেলেও ভারতীয় গোয়েন্দাদের অনুমান, হামলার কিছুদিন আগেই ওই কথা বলেন মুনির। তাতেই তেতে উঠে পেহেলগাঁও হামলা চালায় জঙ্গিরা বলে মনে করছে গোয়েন্দা বিভাগ। জঙ্গি হামলায় গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথা বললেও এআইএমআইএম সুপ্রিমো আসাউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, এই জঙ্গিদের মাথার উপর যারা বসে আছে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে। पेहलगाम में उस मुकाम पर 2 सीआरपीएफ की यूनिट थी, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट भी किया हमने। ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेर से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। जो भी नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के लिए, कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठाती है, एमआईएम पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। कैसे पाकिस्तान से एलईटी के टेररिस्ट आए, उनका हम कैसा उनको रोकेंगे, जड़ पेड़ से निकालेंगे, ये नेशनल इंटरेस्ट का डिमांड है। জম্মু কাশ্মীরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার জম্মু কাশ্মীর যাচ্ছেন সেনা প্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেখানে সেনাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। ক্যালকাটা নিউজ।